Supanggusat inansira mansira kita kita lah terima kasih dan video apa tu ringa jaga kita lea pa kita bisa cano pernah lihat Tuhan hadido dago satir untuk kita tewa kana ringa lihat Tuhan dida ego kita ngekan dia newen pa lalan kita dupa galwangan hadi mangkali dan huna roroi bu dasko tirin tongi ute kita na gandi minggu lagi kita candohin sa hadi dan huna tongi bu dasko le kita tewa tongi. Jadi kina apa nalihat wahana do kita sudah video endohin Yosua pa kita can hike Yosua na do renge geba hadi gati Musa renge terego bangsa Israel di do gehan musumpul pa pide na kamang di sete Musa di mkeda pa renge mata tu di bangsa Israel rogo neten Kanaan di moheda petu opo fasatene Yosua mesti gati Musa la terego bangsa Israel la sira bisa rogo pidi neten Kanaan di bisa sira how nete di hansiak hai opo nake nahu tu opo tahu betu balak hede tene musti neten Kanaan na uli gandi bangsa Israel boleh dido dengan sabar tu sebenarnya ada bangsa siap dia di hai bu sira lewat bohon pa opo di dengan sabar tirin eta musun utun pa dido dengan sabar ba bu di nasi di Yosua dido opo fasa tene sira lewat bohon dido bahwa sepopa sira leli beta mo pitoringa fasa tene dengan musti mata gebaro fidi bangsa rodi hansiak modop subasira la bangsa Israel bisa dukan etendi hadi opo pasana kebau tute bangsa rofidi neten Kanaan di petu kita can Yosua tu bangsa Israel siram rogo neten Kanaan di pa dengan dobo tu gebasa gebadi hesatodo pa Yosua ni karinga fenedo kai nasane kai keretu hasane kami pi kamna musoro bu ringa fenemo yakona olo video plasala na gepanga todi pa ringa keretuha Yosua mo ringa keretuha musubu mo to ringa keretuha opo pa Yosua mesti puna gambita tongi pa kita can kene gebadi tongi ringa prepala Yosua mesti ringa puna tentenik la sira bisa parhuda kota Yeriko di pa Yosua di ringa hai gebadi nakesniut pa resen biar mengkali geba bisa odo kene hadido sebenar ane tiring dan do sepe oposi bangsa Israel di sira musti iko boli kota Yeriko di eta minggu lalen adido nakeneken gando pi tujuan di do gando bu sira puna rahik pa tu di sira hai opona lihat Tuhan di beta hansia kadi opo baprepa di do fat'a di kota Yeriko di guhu pa bangsa Israel di bisa rogo ladu perhuda kota Yeriko di sira nera tire kusira tewa fene opo trigo sira sepo fiditen kita can tongi tu di sira perhuda kota di do opo sira fene sira bara ego isa di kota Yeriko di mo sira musti pefa sepo kota di eta ada Yorsia hadi pefa betamo gambi emas perak do Yordi oli gambi opo parama
Geba ima mau dijaga. Petu sira ikosen pa sira la perhuda pena mega pena dikatsa. Sira suba di pena di pa sira odo fane pena di roin biar di bersia iko ba. Bu ternyata gebardi do entai gebarofidi pena ai di mo. Pa gebarhansia sira gandi belalalen tirin sira dakalalen tongi do gando sepe kita entai gebarofidi pena roin di mo. Itu sira tangi Yosua tongi ringe kadu kam di opo ringe slesun di ring kupan lalen di eta beto ringe salawato kam di opo bu opo sade ringe fene ku kerebeka tu idi wahan dia besar di kini do egu ior hadi Yakub bapai di itu Diban sian puna dosa bu sirahan siak wada baut. Petu oplas salah siak Yosua pene musti kini peka gebadi uir hadi ring ba nakadi do kini musti mata ringe by peta ringe yor hansia la baut di opo tu kita ajar pene karena gebadingan akan nado sebenar opo ringe fasa pene gebaru fidi kana andi musti mata hansia baik senang kotor hansia musti dupefa bu akan di ringe odo pene ada sia fidi neten kana andi do hadigo sehedepa ring lalen suka tu iro fidi itu ringe gandi hadi dosa marah gandi ringe pasana di refene ringe tongi gandi rogo fidi bangsa kana andi petu ringe tongi musti wada baut sama rah itu bangsa kana andi wada baut di itu wahani hadi tongi musti ringe mata bae ringe iro hansia tu eva petu satu fidi item opo ringe peglina lasira tekining suka parhuda pena ai dido musti kini puna gamna opo peglina sepo lasira pasira sepo di sira hai opo naliat nakesni dwahan di pa beta do bisa sira parhuda beta pena di jadi biar kita baca ayat di mobu ya berapa bala kimitewa tene tudi sira hai opo nakesni di sira mata di basah di hadi kuna dosa di petu sira hai opo nakesni dwahan di pa sira perhuda beta pena ID hadi sepotem kita baca sakit fidi Yosua pasal 8 fidi ayat 30 kita baca ayat siapa fidi ayat 30 sampai subadi ayat 35 dan gemna. Kemudian Yosua membangun sebuah mezbah di Gunung Ebal untuk Tuhan Allah Israel. Mezbah itu dibuatnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk di dalam buku Musa. Di atas mezbah itu orang Israel mempersembahkan kepada Tuhan korban bakaran dan juga korban perdamaian mereka. Di sana dengan disaksikan oleh orang-orang Israel, Yosua menulis pada batu-batu mezbah itu salinan hukum-hukum Tuhan yang terdapat dalam buku Musa. Orang-orang Israel dengan pemimpin-pemimpin, perwira-perwira, hakim-hakim dan juga orang-orang asing yang tinggal di antara mereka berdiri di menyebelah peti perjanjian Tuhan menghadap para imam Lewi yang memikul peti perjanjian itu. Separuh dari orang-orang itu menghadap ke gunung Gerizim dan separuhnya lagi menghadap ke gunung Ebal. Kemudian
Yosua membacakan keras-keras seluruh hukum sesuai dengan yang tertulis dalam buku hukum, termasuk berkat-berkat dan kutukan. Setiap perintah Musa dibacakan oleh Yosua kepada seluruh umat Israel yang berkumpul di situ, termasuk wanita, anak-anak, dan orang-orang asing yang tinggal di antara mereka. Jadi ayat na peglina fene sira sira perhuda fena ai di sepo teme sira puna gam di adat sa ansia kana sirba puna nado sebenar hai Musa nake esni tuahan tudi Musa matan mohede dido dengan si ukleu Yosua fene rama kimi rogo neten kanaan dido musti kimi puna gam kemanga pa dengan fasa fidi neten hado pa hansiak dido dengan prepanewa la Yosua petu sira punahai iro hansiak. Jadi hanado yaodo damir itu lea hadi bangsa Israel kere fidi kakusina edi pa opo tongi ringe siuk Musa la ringe story tu bangsa Israel ringe ni kapenedo gando kini saksikan kini tewa hai janang kawasa tu yako suba kini fidi neten Mesir apa yaitu kini tinakakuna petu eta kini suka puna yanang bangsa do musti kini hai nang kita petu ringe nikah fene do kini sadia pimo sira fene kami sadia bu kita tewa rea mopo sira puna dosa bu hana nasa di Yosua nado lagan gambi siram suka tafa kena hadi pilih apa sira puna ada di gana petu gambi kita babaca na do hana sira kere fideneten sa fidi kakus lehen kakus api aki kakus apina petu bansarne kere fi aki bansarne kere fina petu fidi tiftifon dido tabutana hudi pa gebasa baca oponake titardi adi Musa basula di gebasa baca petu gebrohan siacan pa bangsa Israel bamobu gebaro hadi bangsa dikat hadi do tu bangsa Israel siratong kere fidi pa siracan petu hadi do gandi sira tafeke nahudi pilih petu enahu hadi sebatafik di do sebenar ada fidi fidi Musa nak sulat wahandi na fidi kitab ulangan fidi pasal 28 do ada Musa sulademen fidi enahu hadi sebatafik tu opo di gamdi eta kini suka hai anangu lihat wahando ramah nak berka dido gamanga di eta kini hai anangu lihat wahandi mo doramak nak balti ihana jadi makali kita oli fidi ulangan pasal 28 pa kita baca ayat usia fidi hana fidi ulangan pasal 28 ayat 1. Kalau kamu mentaati Tuhan Allahmu dan setia melakukan segala perintah yang saya berikan kepadamu hari ini, maka ia akan menjadikan kamu bangsa yang paling masyhur di dunia. Taatilah Tuhan Allahmu, maka semua berkat ini akan diberikan kepadamu. Diberkatilah kota-kota dan ladang-ladangmu, diberkatilah kamu, sehingga anak-anakmu banyak, hasil tanahmu berlimpah, dan sapi serta kambing dombamu berjumlah besar. Diberkatilah panen gandummu serta makanan yang kamu buat dari gandum itu. Diberkatilah segala usahamu. Jika kamu diserang, Tuhan akan mengalahkan musuhmu. Mereka akan melancarkan serangan dengan teratur, tetapi lari dengan berantakan.
Kalau kamu mentaati Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya, kamu akan dijadikan umatnya sendiri, seperti yang dijanjikannya. Maka semua bangsa di bumi akan melihat bahwa kamu bangsa pilihan Tuhan, dan mereka akan menyegani kamu. Jadi, hana bagian pertama, doa peprepa fene, eta kimi, haya nangu titar di turasen-resen do, na keberkat di hat. Tama kimi, kalau podemen, kini mansari wahan, do opo barkate, kini humakema du opo barkate, kini kuna tenik rahik bu opo barkate. Eta bangsa sakadu perhuda kimi do, opo mhewak musuh tu sira. Pa, rama biar sira taga kinabu, rama du heka sakit. Tu, opo musuh tu sira. Pa ramak bansa rohan siak kina juna na bisa tewa fena resen bangsa Israel na opo dido hatiring. Pa bangsa rohan siak bisa tewa fena bangsa Israel na do oplasala na ke bangsa iksini. Pa resen eta kita odo endohin fidi kota Yeriko dido kendita. Sira dupa berkat hati di opo seperti bisa sira perhuda netendi. Bu, kita baca sakit di ulangan pasal 28 di ayat 15. Pak kita baca sakit nak kebaut atau sira hayo kena titarmo. Tetapi kalau kamu tidak mentaati Tuhan Allahmu dan tidak setia melakukan segala perintah dan hukumnya yang saya berikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan menimpa kamu. Terkutuklah kota-kota dan ladang-ladangmu. Terkutuklah panen gandummu dan makanan yang kamu buat dari gandum itu. Terkutuklah kamu sehingga hanya sedikit anakmu, hasil tanahmu, serta sapi dan kambing dombamu. Terkutuklah segala usahamu. Kalau kamu berbuat jahat dan menolak Tuhan, Ia akan mendatangkan bencana, kekacauan, dan kesulitan dalam segala yang kamu lakukan. Sehingga dalam waktu singkat saja, kamu dibinasakan sama sekali. Penyakit demi penyakit akan menimpa kamu sampai akhirnya tak seorang pun dari kamu masih tinggal di negeri yang kamu duduki itu. Tuhan tak akan menurunkan hujan air, melainkan hujan debu dan pasir, sampai kamu habis binasa. Kalau kamu tidak mentaati Tuhan Allahmu, Ia akan membuat kamu dikalahkan musuh-musuhmu. Kamu akan melancarkan serangan dengan teratur, tetapi lari dengan berantakan. Semua bangsa di bumi akan merasa ngeri melihat kemalanganmu. Kalau kamu mati, mayatmu menjadi makanan burung-burung dan binatang buas, dan tidak ada yang mengusir binatang-binatang itu. Tuhan akan menghukum kamu dengan bisul-bisul seperti yang dilakukannya terhadap orang Mesir. Badanmu akan penuh dengan borok dan kudis yang gatal, tetapi tak ada obatnya. Tuhan akan membuat kamu menjadi gila, buta, dan kebingungan. Jadi nak baut dido behatirin pa resen kini ada preparene eta sira hai musa opo nati tardimo do rama sirnun baut dido dementongi sirnun hawar bohal mo sirnun anato demen mo gandi sirnun sariwahan dido opo barkate mo petu eta sira parhuda fenasa di negeri sa do rama opo punala sira musti hekasak itu sirantai mo. Tongi fina prepa fene rama opo tatik baut tu penyakit gebaro mata nak baut dido dementiring. Pa adi tongi bisa kita tewa fene resen tudi sira perhuda fena ai dido beta dan diopo beberapa di sira iko ladu perhuda fena di bu siram tai mo. Jadi ya odo
Tagosa la kita odo roroin sebenar eta nasitu kita nado gamdo. Opo na keberka dido gamdo. Opo ringe puna samarahe gamdi betuleu dido ti ringe puna mege. Berkat hadi bisa kita dufa di opo dido enteni. Jadi eta kita odo bangsa Israel dido berkat hadi opo huku utusira dido gandi terkait tu enewen Hawa, Umalalen, Mansari Wahan, Sirnuneten, hadi berkat hadi opo taho lautusira di. Bu, kita mesti ada gos-gosa. Sebenar, do berkat dihe, opo tahu berkat dihe untuk kita tahu itu mau. Tu sebenar, hansiak irona hadi kita baca di berkat tu baudi do khusus ute bangsa Israel wahan tenik. Wahan hansiak irona do rogo fidi enahu nosip adi opo batafik tu bangsa Israel ba eta enahu dido dengan fasa tu kita gebaka pake opo mau kita gebaka pake opo Yesus mau wahan tenik wahan tu di Yesus mata do dengan tafik enahu tehu itu enahu nosip dido berlaku mohe tu beuk hai. Jadi kita mesti ada gos-gosa. Sebenarnya situ kita nado iro di gamdo. Tu sebenar eta kita ada fenebu yakum suka hai enahu nosidi. Tu nak berkat di do gosa tiren. Ada berkat fidi yanangu newen, fidi yanangu malalen, fidi yanangu hawa, fidi yanangu mansari wahan. Bu, eta kita ada sakit do sebenar kita entai hai opo na kita tipi mo sanantai iba santai mo itu te kita suka hai enahu no sidido kita dufa berkat beta mo mesti kita dufa bau bukan berkat di opo wahani hadi enahu no sidi naguna ute kita samo wahan kita na entai hai opo na kita gimo eta kita suka hai nahu nosidido mesti kita dufa baus mesti kita dufa mata wahni hadi opo Yesus kadukla ringe tafek nahu fehu tutu kita lagi hadi bisa pakai opo Yesus do sira para dufa baut di mo tu opo Yesus di ringe wada kita nan baut hai ringe wada kita nan susah kita nando sahan siag dido ringa wada hai ringa sili sepo iro han siag itu ya udah das foto lah kita udah tong ido sebenar berkat dido gando berkat neken dido gando tu lale denen dido etewa kimi mobu eta yako do lale demen kita odo fene berka di naken di jangan susah samo timo lale demen kita odo gandita eta yako do berka do adi naken fene opo siak susah fidiako biak susah fidiako bu kita udah sakit tadi berbeda tuh apa lihat bahan timau baiklah kita udah roroin kita udah endohin video Yusuf di kita tewaring nak endohin di gosa ringi tu susah di dan mentirin buna berkat dido dan mentong itu ringi puna olof di natan Mesir peti ini kakimi do sebenar eta
Eta Yusuf dufa susah di mau, do bisa ringa dufa berkat di tongi ti mau. Dufa beta mau. Ringa wada susah di leuk, seperti ditem, bisa ringa dufa berkat hat. Eta ringa dufa susah di mau, berkat hati, ringa dufa mau. Kita odo sakit tu, opo Yesus. Ringa digando. Ringa kadut pina junana, do sebenar leuk dido, ringa tem ngesa-ngesa tuna ama belasala kisah sergalalen. Tadi do kita odo kena berkat yang hat saliak dido hadita. Berkat hat saliak kepidi, matea kisah sergalalen ada mo. Bu, Yesus na ringa sadiala, ringa peka iro di hansia ringa tuna mansia. Ringa kaduk pina la meteni, la damapta. Itu kita odo kena hadido bukan berkat. Bu hadi bau. Ringa dufa bau, ringa dufa susah dan tiring. Bu, ringa mata sepo, ringa hosa sakit kedian mata do, berkat hadi ringa, bagi kita berdufa dido, lebih hat sakit kedi bas hadi ringa bawa dadi. Pa, samarahi gamdi, Yusuf di. Eta ringa, wada susah di mo, eta ringa wada bau di mo, do, berkat hadi, ringa, tu kita dufa motong dia. Jadi kita odo sakit gereja balbalak di gereja kidi gebasnya itu nunun punat Tuhan. Kita baca tadi gebasnya itu nunun punat Tuhan tene balbalak di gereja di do sira dupa berkat denen sira tea ke di Yerusalem pa sira neretiren sira bisa musik saro bantu saro busa ke kediten ada gebro i sira dupa susah pa sira pun agando sira heka padi bu naka akibat dido tenik maka akibat di jadi sira heka dido tetap open aliat wahan di habar gosadi sira ego tongi pa sira plaba fadi itu yang gebro yang dacan open aliat wahan dido sira geba Yerusalem bamo bu gebro fido rahik sira can open aliat wahan. Jadi gereja balbalak di sira dufa susah bu maka berkat di dole behat sakit luar biasa. Kita udah sakit Paulus. Jadi Paulus ringe membadobo tu opo Yesus do ringe buta pa opo puna la Paulus di puna ge barama boha. Bu ringe si ge basa iko story tu Paulus pa ringe apla sala di opo prepala ge badi gamna na pidi ge basnya tu nunu puna Tuhan di pasal 9 ayat 15. Ku iko rahek tu geba di nan geba epsini lada dohi yangang nge bansa dikato rama ring dohi yangang nge nulatoro by lada dohi nge geba Israelo pa yakom hewak tokela ring fen rama ring dufa kasia denen lalau yangang. Jadi hana Paulus di dengan mambapake opo Yesus bu opo prepanewa la ring fene rama kai musti wada susah dido dementiring bahan kai pakai Yakub. Jadi sebenar nasi tu kita na do lala demen ge baro odo fene Yakub pakai Yesus dido rama yang nang berkat di dementiring. Padahal opo na lihat Tuhan wangi kita gambi mau. Opo na lihat Tuhan prepa fene eta kita pakai opo Yesus do musti kita duka susah sama rahe gambi opo Yesus duka susah tongi. Itu mesti kita puna gandau. Kita na do mesti sedia lalen. Kita mesti sedia lalen. Tu kita teo fene tetap dilihat semena kita tong ibu duka susah bahan kita pakai opo Yesus. Kita baraplawan ior di mo. Kita sedia lalen ba. Tu kita tewa teknik. Eta kita odo contoh-contoh hadi kita bacaan hadi Yusuf, Yesus, gereja balbalak di Paulus, sirahan siap wada susah di do hati ring bu. Naka akibat di do teknik. Berkat tadi lebih hat sakit.
Jadi, opo nake cara dido ihagam dita. Eta kita suka dufa berkat hati di opo do, mesti kita pada susah leu. Pahadido, ya ada dan huna tiring, tongi. Tu sebenarnya sanam suka wada susah, kira sam suka mau. Bu, opo dido, dengan dido gambita. Dengan tewa, eta sanam suka dufa berkat hado, kibadi musti sadia wada susah leu. Pa, kita odo sakit. Contoh di Stefanus di dia baru fagering itu fatu bu dengan prepagam do opo kubarat salah sira wahan mendosa namo sira bamata ring na bu ring nalalan di do opo kubarat tati bau tu sira mo ring nalalan di do gamita adi luar biasa pak kita tongi mesti hai ring nakke contoh dia itu yang suka nika kini sakit do eta kita banding kita tewa video apa lihat wahan dan tetap eta kita hai apa lihat wahan eta kita hai apa Yesus do kita dufa berkat tadi resen bu nak berkat di do lagan gando kita tewa hai kita hai apa Yesus di do mesti kita dufa susah itu nak berkat di do ihagam do pa jaro apa nalihat wahan da wahan kita kana berkat tadi kita dufa video apa di do bukan gandi sama keberhansia hormat kita ti rama kita pun lagi bawa ti rama apa berkati kita nan mencari wahan ti kita ente mau ti bukan iar gandi bu berkat tadi bisa kita dufa video apa di do ihagamna kita pakai apa Yesus di do apa ringe sniak kita nambaut diri kita. Jadi sebenarnya kita hansiak mesti wada baut dan hewag bu. Kita pakai apa Yesus dido dengan wada kita nambaut hai. Kita duka baut di tehuk mahe. Kita bisa tewa kene rama fidelia samena dido bisa kita tea mengiseng satu opo eta singkan kana hadido berkat tadi luar biasa. Kena kita nana newen hisin natongi opo ringe dua faran untuk kita ido gebroi kita tigando dorenge dua faran la kita barang sadetu dosa mo la kita bara i siramo adido berkatongi tuleu dido jadi kita tewa opo mahede do, mesti kita hai kita nan lale bohong dira hai krahi. Maplawan beta mo. Bu, opo na renge dosa tirin pa. Renge dua faran untuk kita. Renge dua kawasa lah kita bisa pelawan dosa. Lah kita bara hai kalau tidak setan nake akal bohong dite hukma. Adi tongi berkat adi luar biasa. Apa ringe dua faran untuk kita eta geber i kita do bisa kita ampun sedang salah bisa kita ampun sedang dosa sama rahi kan di Stefanus bapuna di coba mata ringe di ibu ringe salawat kan di apa sana opo kubarata ti bawa tu siramo luar biasa Stefanus na ringe sadia wada susah lah di bameget bisa duka berkat pa apa na berkat sahadi kena apa dengan tetap anak kita jadi kita nana newen hisindi kita newe tu susah kita newe tu senang bu apa di dengan anak kita dengan peka kita beta mau pa biar kita nan susah hando bu makali apa dengan seniak susah di kita mau bu dengan huketeni
Ringe punala kita bisa kita nalalan di bisa tenera. Biar kita duka susah bu, opo bisa punala kita nalalan di tene. Wahan kita teba opo nak kita hede. Pak, tama tetap ring puna tohon kita hede. Luar biasa. Jadi apa naliat wahana do resen ya do nak kegalwangan di hatirin untuk kita belajar di Yosua sirang tapi kena pilih tu opo bu sirah harap berkat dido teknik sirah harap berkat bah tina junana bu sebenar opo na berkat di hadirin suka la kita dufa dido ledahat sakit di kita newen tina junana bah dengan suka lah kita bisa tewaringa dengan suka lah kita bisa newen ngesang turinga dengan suka lah kita bisa peka dosa di dengan suka lah kita nalalan di bisa ketene biar lala demen di kita bara susah hede dia baru bisa kita bu opo bisa punala kita nalalan ketene kita tewa kene opo anak kita. Jadi mengkali apa naliat bahan ganti heba kalian yang rokam suka tambah silakan. Oke, kita terima kasih demen ke kawai siratu. Opo nak lihat wahana do, dah selalu beringat kita nang kendawan hisina. Kita sebagai manusia resen kita hantai opo nak lihat wahana mo bu. Lagu satiring tu, opo nak lihat wahana selalu beringat kita bisa odo gosa kakawai siratu. Pinajuna lalen ado luangan tupal-tupal bu. Kaluangan nagosa hansia fili kaluangan girang. Tu eta kita nan kaluangan pina do dia basawang asala na anak tu dia basai buara balas mo dia basawang gamdi mo malahan suka eta ge basai do balas pa ya kun suka ge babukan mo bu endohin hanaka kawai sira open lewah nagosa tiri. Opo Yesus mewa puna tohon pa nakebebasnya to na kita can bugam dihe pa nagosa tiri untuk kita tongi la kita bisa odo gosa. Kita endohin fidi minggu leu dido kita can sira huda kota dido sira odo pendohin ba pakirin debat utung kila sabab pa mengkali bisa. Tadi puna peringatan untuk kita tongi pada gosa bara sepe. Opo puna tohon pa kita, opo hukem tewan pa kita puna isa pa kita odo hene. Leu dirah dam huna pahangana do bisa yako hewa bu bisa. Hadi yang puna peringatan untuk kita tong kakawai sirala. Sapan raha yang kita alami jadi kita naninewan kita mesti laha tohon fidi opo harap fidi opo leu lah opo fuka tohon tu eta kita harap kita nani kemampuan yang hewa do kita mtai mo bu eta kita laha fidi opo do kita nan lagu safene susah sapan opo Yesus tolong kita laha. Jadi kita ekan filindohin nado ada fidileu di ada yang sahai hewa nalalet yang fasahai nalalet sama ganindohin Adam tu Hawa di opo prehen peka idi bu Adam tu Hawa prehen barakamo bandohin murin na fene hansia di do pefa burin odo fen hadi gosa kami tongi ote kita naka kawai sira ingat gosa. Tu kita mansia matewa salalet mo opo tewa gelam sensia lalet.
Yako bestori na opo hewa tewa ya lalen. Kita oso gereja mesa-mesa kakwa isira bu kita tewa sar lalen mo. Bu opo tewa hansia. Geba-geba lalen. Jadi kita odo gos-gosa supaya sapa daya do kita yang opo na lewahna do mafokus gos-gosa kakwa isira tu. Laguan sa kita menyanyi lingina fene indah rencanamu. Opo na rencana gosa kita. Bara sepe opo na lewahan prepa fene peka bu kita odo fene hana gosa tiri. Pa kita lagan gandi dewa hari kita bacaan akan di do ringi du fasapan wahan opo prehen peka ringi fasa fene iri gosa paringe ego. Jadi gambitong puna peringatan nih kita nani newen na kakau isira bagi pengharapan tu impuli atau tupal-tupal yang kita gunakan yang kita tahu opo mere odo gosa tu ya kosak sage firmin dulu bisa keinginan kita nan opo don tasboi ringe perlu kita leu pengharapan leu do hawa na kemeget kita puna meget mencari tongi bunake tupal-tupal tunake bu kita pakai opo do isa huna mo kita kaba opongan bado opo bisa punah hansia bukan ringe bapak hanga nake hanga mo tu ringe bisa punah hansia dunia nari kaba bafen mata apalagi sapan yang bisa modi. Jadi gambitong itu kita cantik opo nak wahana. Nda puna peringatan untuk kita hansia kakawai sirang. Karena kita bacana da beha ute kita da baringa kita naninawan hisin natong. Kita geba-geba yang mengaku pakai opo Yesus. Kita can opo nak wahan ini nanado. Da baringa kita lah kita musti punaring nake saksia atau wada impein atau wada susah. Kita can dingin ado aman tuklina kosa kiring kiri rasul misian tuman di do sira wada susah demen bu sira malahan sira lahangi opo ampong gebar hadi dubai siradi. Ana puna peringatan untuk kita kakawai sira kita nan budaya do kita hansia tewa kita nani sistem kita nan fukana do marga yang paling kepala angin kita isaroi watemono do bu kita perlu ingat kos-kosan kakawai sira tidak pernah kelewat. Jadi kita do isaroi kubeh watemono geba jahat geba mahana kita mengkali kita odo hadibu ingat kos-kosa opo nak kelewahan yang dapat ingat kita geba-geba yang kita kuasa pakai opo Yesus odo kos-kosa ihana kakawai sira tu kita can finado gebari sira bu sira ansia sira wadah haditul alhaq malahan sira lahal opo ampung sira pa lewat sira nunu musin harido gebare mendufa berkate sepe kita hana yang pak opo Yesus nado lewat vidi sira endohin hana sepe kita bisa tewa wene opo Yesus wahan kidina rasul di. Jadi odo gos-gosa kakawai sira tu anatongi la opo dari wahana baringa tongi kita yang mambapak opo Yesus tongi supaya kita odo gos-gosa hana lah kita mesti toke gosan tongi kita mesti wada empein tongi dengan kita nani baik yang bertewa opo medo sira bisa dengar kita nani neben bara sepe kita mengaku pak opo Yesus bu kita
nani sistem yang kita pakai opom heri do lagan gam di heba. Do gam do lah bisa batak fit kita nani newen. Memang kita sebagai manusia kahawai sira kita can hana do kita hain tai mo. Ya pastori piang ina bo ya kabum tai mo. Bu, sana bisa punah kita tai, kita nama apa Yesus bisa punah. Yang penting kita lalenan dido, suka can dan suka hai. Opo sadia leli bisa muna mo. Jadi opo prepa gamdoro kita memang kita lamhai do montai mo bu, tudi kita nambeta wani kita punah salah isi opo na dia waham prepa kami mau kita bisa sawato. Opo memang ya pahentai na namores. Kita kapun atau honmoro ya kontai mo. Hadi dago sa kiring. Bu, kita banding kita tewa, ba kita punap salah bu kita ba odo beta ini bu kita peka rahake, dokam dola opolir kita ninewe. Bu, kita gunakan hadi kita tewa, kita punah sepo bu kita tewa do kita salawat kam di opo do, tetap opo leli kita roho kakak isira tu opo perlu kita ibadosa karena kita nah. Jadi ingat gos-gosa hana kita geba-geba pakai opo kakak isira. Ini na aman kubina di Stefanus, di Paulus, kita can lea-lea di opo na ke di Basnio to, kira nunune wendo kita tewang hewa. Geba demen lalu te isira, geba demen isira. Kepada menupai supaya bara hitehu opo na kelewahan namo. Bu sira beak mo sira lanjut terus. Sepe langina nado kita tongi bisa tewa opo lewat di sira. Karena sirane gebari sira du ngadu sira sepe do oso bu ibu sira tetap lanjut. Sepe langina nado bisa tiba fidina fuwa tongi opo puna tohon ute kita nani rohorna sepe kita tong bisa tewa opo. Jadi kita mesti salawat tu saro ka kuai sira supaya kita nani istilah finatu fene la kita tong maptanu tehu ngei jeba mege tong atau neten mege tong bara kita pakai bako sepu dan daspot tiring do kita salawato demen tu la rabo-rabo lam hai do dam huna bu kita pilih opo isam huna mo yang penting kita resen-resen suka lam hai resen-resen suka lama gunakan bara kita can sepu petu lagan gandi kita weri isa itu kita tewa tehu moh itu sepot kita nambeta sakit bu dago sa eta kita salawatola opum hiyo kuna tohon kita ikut tohon humano kita bisa odo hadi tu isa spot ofina dunya lale na han fidi opuna kele wah namo opuna kele wahan spot evidensia kakawa isira. Jadi kita odo gos-gosa fil kita nani budaya na kakawai sira demen yang kita bisa do mawapeka roho-roho sia tu saja fil kita nani budaya yang hewa berupa banding gandi punawai kita can limina do fil kita atau di waran pene demen kita tong lampe ka yorna kakawai sira kita waran pene dia pasal algosa kita mau. Dia balal pe kita. Dia bari kita. Ya kocan terbukti sekarang hai. Dia bandi bawa oso gereja poring kini puji na ama mo. Ingat. Memang kita nan ama. Dawana kita jaga kita sepe maha sepe ma kita banewe na bu
ahen di do opo nate. Kita mhewa can fidi opo nate liwahan. Pene eta geba mata do ada hubungan tehumu. Bara seperti kita semake pa olo fidi setan ning hupe isa pa kita pene bapangane semakin gosa. Padahal setan nyatakan na puasa. Ihagam dita dan berupa dengan ya banding dan diwadi. Kita odo gos-gosa iya hadika kawai sira hadido sira puji sane. Kala nitu di fen kala na kejiwa. Eta kita mensia mata jiwa di video. Kita jangan open na liwahan. Sane bisa kala bioli na kejiwa. Setan na kerja wahan nado kasihan ka kawai sira. Odo gos-gosa. Lah kita bisa odo ior na gos-gosa la ma bisa fasala ma kita can fidi minggu di lama kere tu haopo. Makere tu haopo di do kita hairing na keliawahan di opo prepa idi fene hadi do modo kita mesti kere tu hadita bara sepe kita linga banding cuma geba yang bertahan cuma keda sas keda alantama siragi baru abana di berkira macam siapa mesti puna ina itu kita puna mau di negeri tahun masih dengan kita dogam do. Bu perlu kita tewa pilindung hilangin di eta kita hai opo nalale do sane kere tuha kita opo yang kere tuha kita mewa campur kita nindong di perang di sane perang tu sira Yosua perang tiga Israel di perang opo mewa sira fidi sira siap nunu fei sabumo malahan sira suka fidi do sira sunat. Eta ge orang sunat do bisa da hekabeta bisa bumo. Jadi Elohim hadi puna peringatan untuk kita. Lah kita bisa odo fidi kita nan budaya gos-gosa kakawai sira tu pinana fuat nado ya banding kita gelo kapat opo kita musti odo gos-gosa yonala kita bisa baringa saro eta sa odo beta sado gamdo tu hangana kita bisa turun nam odo pilih do da gosa tiri bara sepe kita teo kita peka bagam dihe pa kita dia basa puna kita tagaf kita ada kita fidi sepo kita fidi cano pun liwahan sepo kita ulang fidi do dam huna jadi kita musti odo gos-gosa yona kakawai sira la bisa babata sia. Tu bara sepe kita can opuna lewahan daglina gosa kita oso gereja oma hai bara sepe kita puna lagan gandi gebatewa mo. Pa waktu hari Minggu do kita oso, waktu puji do kita hadir. Waktu puji kita semakai bahi-bahi. Ingat kos-kosa. Hari do kita puna sapan. Kaco mata isamo. Kebansian bisa satu kali hai tohon rua. Bisa fadi namrole bisa hai kadangkahan fidi tohon natabuti sa fidi tohon lintas bisa. Bisa mo musti tohon emsian. Jadi opo ba kakawai sira mapeka gera no beka. Tu setan nakajawahan do mulai di Adam tu Hawa sepelale nina nabukan. Jadi perlu kita ingat kos-kosa. Jadi lampeka iyo ronato ngido musti kita dufalie tedeme. Kota tunani kai bini mabudai kita dan ama buni mabudai kita dan ina bini mabu etadatewa menhedido dai. Bu kita can ningina dido Stefanus dido ringe fene opo ampong sira tu binglah hal opo ampong sira. Jadi dui kita dibu kita can fili Stefanus na kestori nado ringe puna dila sira tongi bisa tewa glinan di. Sira tongi bisa tewa opo dewa fili ringe na kesusah di. Jadi ihagam dita kakawai sira ingat kos-kosa bara sepe
kita hama bala kita senang. Nah, tu gambitong itu kita nan ama upo Yesus doring wada susah ute kita nani masa depan. Kita nani enewen video desa mengat. Jadi kita salawato tusaro supaya opo nani wahana dong. Kita ikut tohon huma kita baraglidu mola tu eta kita hara nan fara nem hewa kakawai sira kita taimo. Dia bahasa kita lalensian bah kita sevenan omak kirim. Kita mesti salawato supaya opo huke lalha ute kita opo hewa kuna tohon supaya ansia na bisa jadilah. Dia baru bisa tahu video kita nani newen tu memang das foto kirim video kita nani newen la bisa bata bara sepe dia ba bandingkan dia ngerokok sama bawa supaya aku kan yako nado ke ba nyosole yako agama tua bu ya nang ngerokok ke memori di dorinya ku kena newen di gosa kirim bu yako hancur yako te wala bisa isa ngo sapa mau tulakan kan dia ta campur hansia pa bata samo. Tu opo hama dido bisa pakai ringe dan bisa sapan yang rimpuna dido kita tong bisa toke. Bu kita salawato tu saro kako isira tu dan huna kirim. Bu video kita manusia dong dan huna bu bisa muna opo puna mo yang penting kita hai mungkin rema roin bu bararasa sei mau kakawai sira tu kita oso gereja na inti hanata open keriawahan pina junalale na kakawai sira aliran tupal-tupal bu kita oso video rahet beso matewa opo beso ma iliti hana kita bacana gos-gosa bara sepe mahai prema na teremat pa naguna samo tu kita lagan kita kerja skojo batu kita ikorame ba kita tewa na ke penema oso gereja nala kamdo geba nika fene geba puna nika fene kamata ro oli video pentewa wahan kita fokus opo na kiri wahan ingat gosa mungkin ini hagam dita